prirodni lek za holesterol i čišćenje krvnih sudova. Povišene masnoće u krvi postale su globalni problem, naročito u zapadnim zemljama gde se jede sve više prerađene i nezdrave hrane. Piju se takozvani instant napici, razne kafe, gazirani sokovi i energetska pića. Kada se na to doda nedostatak fizičke aktivnosti, manjak kretanja, višak sedenja, eto recepta za razne bolesti. Srećom postoji lek za holesterol. Recept je potpuna promjena životnih navika, a uz sve to treba da pijete i ovaj napitak. On će vam pomoći da smanjite masnoće u krvi za svega 7 dana. Pomaže i kod jačanja imuniteta, detoksikacije organizma, a ima i pozitivne efekte na mršavljenje. Ostanite sa nama do kraja videa. Otkrićemo vam šta čisti krvne sudove. Podelit ćemo sa vama ovaj prirodni lek za holesterol i trigliceride. Pa da počnemo. Kako nastaje zakrčenje krvnih sudova? Ateroskleroza je bolest koja nastaje usled nakupljanja masnih naslaga, kalcijuma, holesterola i delova mrtvih ćelija. Kada je ishrana izbalansirana i pri tom vodite zdrav i aktivan život, organizam je u stanju da se sam izbori sa mastima koje dospevaju u njega putem hrane. Ali kada unosite previše masne hrane u telo, masnoća počinje da se taloži u krvnim sudovima. Nekad su posljedice ovih zakrčenja bezazlene, a nekad mogu izazvati srčani i moždani udar. Simptomi ateroskleroze se kasno manifestuju. Primetit ćete ih tek kada je zakrčenje oko 25%. Prikazivanje simptoma zavisi od mesta gde nastaje to zakrčenje. Ako je u predelu glave, osjetit ćete smetnje u kretanju, probleme sa vidom i govorom. Ukoliko zakrčenje nastaje u grudnom košu, možete osjetiti snažan bol u grudima, pritisak i nelagodnost koja se širi od grudi ka ekstremitetima. Osjetit ćete poteškoće pri svakom manjem fizičkom naporu, kao što je penjanje uz stepenice, jer se brzo zamarate. Jako je važno da se tada što pre javite lekaru. Ishrana kod povišenog holesterola se stručno naziva DASH dijeta. Zasniva se na hrani bez trans masti i zdravim masnoćama. Potrebno je da izbacite masna mesa, a dozvoljeni su samo piletina i riba. Svaka vrsta povrća i voća je dobrodošla. Ukoliko imate povišen holesterol i trigliceride i ne prilagodite dijetu svom stanju, posljedice mogu biti fatalne. A sada malo statistike. Da li ste znali da od bolesti srca u Srbiji umre čak 52.000 ljudi godišnje? Zastrašujuće, zar ne? Također, na svakih 15 minuta u Srbiji neko doživi moždani udar. Ovaj šok za organizam može biti toliko jak da neretko dolazi i do smrtnih ishoda. Koji je najbolji lek za holesterol na biljnoj bazi? Ne postoji jedan jedini prirodni lek za holesterol. Pregršt namirnica za posljedicu ima čišćenje krvnih sudova i to na prirodan način. Beli luk i limun su najpoznatiji prirodni lek za čišćenje krvnih sudova, a ako ovom dvojcu dodate i malo meda, efekti po zdravlje su još bolji. Beli luk je najjači antiseptik i čuveni je prirodni antibiotik. Zajedno sa limunom i medom povećava se njegovo antiinflamatorno dejstvo. Karanfilić kao lek za holesterol veoma je efikasan. Poznato je da je odličan za čišćenje krvnih sudova jer on pomaže da se razbiju masnoće koje stvaraju zakrčenja. Biljka lincura također neverovatnom brzinom čisti krvne sudove, pomaže kod boljeg rada srca i čuva njegovo zdravlje. Đumbir od davnina se koristi za brojna kardiovaskularna oboljenja, a danas je i naukom potkrepljeno
da može pomoći za čišćenje arterija i krvnih sudova. Cvekla i limun. Konzumacija cvekle utiče na stvaranje azot monoksida u organizmu, koji čisti krvne sudove, a u kombinaciji sa limunom dejstvo cvekle se pojačava. Limun ima moć da rastvori nataložene masnoće. Ova čudesna mešavina se jako dobro pokazala za krvnu sliku, jer se gvožđe iz cvekle bolje apsorbuje zajedno sa vitaminom C iz limuna. A sada ono što smo vam obećali na početku. Kako se pravi prirodni lek za holesterol? Recept. Biće vam potrebno nekoliko sastojaka. Prvi sastojak je zeleni čaj. On je poznat po tome da uspešno razbija plak u krvnim sudovima. Drugi sastojak je kurkuma. Sadrži kurkumin koji dokazano smanjuje nivo lošeg LDL holesterola. Treći sastojak je crni biber, koji onemogućava prijanjanje masti uz krvne sudove. Za biber se zna da pojačava dejstvo kurkume i to čak za 2000 puta. Četvrti sastojak je cimet, koji utiče na produkciju dobrog HDL holesterola u krvi, čime doprinosi zdravlju srca. A naredna dva sastojka su limun i med, o čijim smo dobrobitima za zdravlje već više puta govorili. Priprema napitka. Najpre skuvajte zeleni čaj. Kašiku rinfuznog čaja prelijte sa 2 decilitra vode, ali ne tek provrele, već malo sačekajte. Idealno je da temperatura vode sa kojom prelivate čaj bude između 70 i 80 stepeni. Ostavite da odstoji 4 minute. Ovo vam je važno, jer ako zeleni čaj stoji duže, listovi će početi da ispuštaju tanine, a oni čaju daju opor ukus. Nakon 10 minuta u čaj dodajte pola kašičice kurkume, četvrt kašičice cimeta i samo na vrh malo crnog bibera. Sve to dobro promešajte. Kasnije dodajte kašiku soka od limuna i kašičicu meda. Doziranje. Ispijajte gutljaj po gutljaj ujutru. Najbolje na prazan stomak i to po šolju čaja. Ovaj prirodni lek za holesterol pijte 7 dana za redom, pa zatim proverite rezultate vaše krvne slike. Celu terapiju možete ponoviti nakon 3 nedelje pauze. Dragi prijatelji, pogledajte i naš video prilog kako se prave i ostali prirodni lekovi za masnoće u krvi. Kliknite na ovu sličicu. Želimo vam svako dobro. Pozdrav!